हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे शेप और कलर्स नेम किड्स। कलर्स: पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, रेड कलर किड्स। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं किड्स। सर्कल, ट्रायंगल, क्या है किड्स? सर्कल। इसमें हम आज कलर करेंगे। सर्कल, ये ट्रायंगल। क्या है किड्स? ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम ग्रीन कलर करेंगे। ये सेमी सर्कल। क्या है किड्स? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में हम पिंक कलर करेंगे। ट्रेपेजॉइड। ये ट्रेपेजॉइड। स्क्वायर। ये ट्रेपेजॉइड है किड्स। ओके, ग्रीन कलर। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ग्रीन कलर, ट्रायंगल। पिंक कलर, सेमी सर्कल। क्या है किड्स? पिंक कलर, सेमी सर्कल। ब्लू कलर किड्स। ब्लू कलर, सर्कल। ब्लू कलर, सर्कल शेप। रेड कलर, स्क्वायर। यह है किड्स? स्क्वायर। ऑरेंज कलर, पेंटागन। क्या है किड्स? पेंटागन। येलो कलर, ट्रेपेजॉइड। येलो कलर, ट्रेपेजॉइड। ओके किड्स, सर्कल ब्लू कलर, ट्रायंगल ग्रीन कलर, सेमी सर्कल पिंक कलर, पेंटागन ऑरेंज कलर, स्क्वायर रेड कलर, ट्रेपेजॉइड येलो कलर। ये है हमारे शेप। हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये है हमारे कलर्स। ये देखो किड्स, कलर्स, कितने सारे कलर्स हैं।